देखिए अभी इस नदी से पार करना पड़ेगा हम लोग। वहाँ से तो निकल गया, हम इसका भरिए। हाँ कुछ जरूरत नहीं। हाँ अभी बुझे यहाँ से हम लोग ऑफ रोडिंग स्टार्ट। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. देखिए अभी इस नदी से पार करना पड़ेगा हम लोग। सके क्या हम लोग? वहाँ से तो निकल गया, हम इसका भरिए। बहुत मेहनत करके कर लिया, यहाँ पर सांस रुक गया। देखो ये क्या हालत हो गया। वाह 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 वाह, ये देखो मेरे दोस्त कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे को। Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand. अभी हम लोग जलूकी टाउन से निकल गया। For the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. ये देखिए। हाँ कुछ जरूरत नहीं। हाँ अभी बुझे पारो। আপনি কি করতে গেল আপনি আঙ্কেল? মই জালুকি যাইছিলে একবার। হ্যাঁ জালুকি জায়গা না এতে। আচ্ছা আচ্ছা আপনি না এতে চিপে বিটিংলে তাই না? এটা না Beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
मैं खेल पड़े ना पड़े तो इतना हाँ पुल करने प्रैक्टिस करें Aku ah, ya bang. Itulah swimming pool. मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ ये देखिए कुकी ट्रेडिशनल हाउस बचपन में ये लोग कैसा घर बना के रहता था किचन ना हाँ वो कुड़ी is all traditional style house यहाँ से दिमापुर जाने के लिए बस शायद 1 घंटा रास्ता होगा स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर लेकिन हम स्विमिंग पूल हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा कमीज नहीं है पहनने के लिए जिलिंग मोरंग Whoa. Hey. The old traditional style. Look at the spear. Did you see the spear? Look at the spear. Going back to our home in Dimapur. क्या हुआ इसका पैसा? Oh my god! Oh my god! मैं देख सकता हूँ देखो। कुचली पितुली तक देखिए हम लोग बाइक नेटवर्क का बाइक यहाँ से हम लोग को ऑफ रोडिंग स्टार्ट We'll never be alone, Savannah. बाइक का हालत देखो क्या हो गया लेडीज राइडर ये लेडीज राइडर ये देखो इनका बाइक और ये देखो मेरा बाइक क्या हो गया और पास में नदी भी है We'll never